Máme Jehudu Tagara, ktorý dnes večer k vám vysiela z školy empatie v Košiciach z 2. ročníka v rámci semináru 2.6. Budeme rozprávať o Prahoch. So welcome in School of Empathy in second year. We are going to speak about thresholds, so we hope that you took some thresholds with you. Yeah, carry it everywhere. Introducing to you Yehuda Tagar, which is coach, psychotherapist, counselor. He was working and exploring possibility of new approach to self-development, which is based on Rudolf Steiner psychosophy, and he created a method which he called Psychophonetics. And through this method, he can show us how we, all of us, can become our own leaders, our own healers, how we can become the new version of oneself. Takže vám predstavujem Jehudu Tagara, tvorcu metódy psychofonetika, ktorá je založená na základe Steinerovej psychosofie a prostredníctvom tejto metódy nám vlastne ukazuje, ako sa všetci môžeme stať svojimi vlastnými liečiteľmi, svojimi vlastnými učiteľmi, lídrami a ako môžeme sa stávať tou najlepšou verziou seba samých. Good evening, friends. It is my conviction that the deepest drive, the deepest motivation in human life universally is to develop the higher potential of our being through our existential humanity. Dobrý večer, milí priatelia. Je to skutočne moje najhlbšie presvedčenie, že tá najväčšia túžba, ten najväčší drive, ktorý v živote máme, je tá možnosť rozvíjať svoj hĺbší potenciál v živote. We are all born into this life. We don't remember the choice we made to do so. We will all die, and we will all cross many thresholds in between, and we have to exist, and the concerns about existence take most of our attention. Poprosíme vás, vypnite si zvuk, ak sa dá. Ďakujeme pekne. Všetci sme sa narodili do tohto života a všetci sa chystáme zomrieť a to, čím sa najviac zaoberáme, je ten spôsob, akým prežijeme. And we can get lost in our instinct of survival, in our worries of life, in our ups and downs of emotionality and relationship. But actually it's all temporary. And the only thing that is constant and the only thing we can take with us is the steps we made in our development in this unique life. Je to zvláštne, že možno, že sa až tak človek ide, že až prekračuje svoje hranice, že sa môžeme v tom až hlboko stratiť, v tom, ako sa pokúšame prežiť, ako sa pokúšame zaistiť svoje živobytie a pritom jediná istota, ktorá nás vlastne udržuje, je tá naša konštantná túžba ísť dopredu. There is something that only I can do, only in this life, only with these people, only with this phase of humanity, and if I don't do it, it will not get done. Je iba niečo celkom špecifické, konkrétne, čo naozaj len ja môžem urobiť v tejto fáze svojho života, v tomto živote, s týmito ľuďmi, a keď to neurobím, tak to proste nebude urobené. And as I am, I cannot do it. Taký, aký som, takému sa mi to nepodarí. We are not born ready for the task of our life. Nenarodili sme sa pripravení, úplne že hotoví pre tú úlohu našeho života. Doing what I can do in this life is obviously my service for humanity.
robením, alebo tým, že to robím, tak tým sa stávam vlastne služobníkom ľudstva. Humanity cannot develop without the contribution of each one of us. A ľudstvo by sa nejakým spôsobom nemohlo vyvinúť bez toho, aby sme k tomu prispeli my ako ľudia. What I do is for the world, but who I have to become to do it is for me. To, čo robím, to je pre svet, ale to, čím alebo kým sa stávam počas toho, že to robím, tak to sa stáva vlastne mojím vlastníctvom. Je to pre mňa. And that's the paradox. We are born with some impulse, intuitively knowing there is something only I can do in this life, but I'm not ready for it. A to je teda ten paradox, že my sme sa narodili s takým tým impulzom toho vedomia, že čo tu len ja mám robiť, že to je len moja vlastná úloha, ale narodil som sa s tým, že ešte na to nie som pripravený, nie som na to pripravená. But the movement from where I am, the shift from where I am to where I have to be in order to be able to do it, that development, this is what I have to do for myself. I have to develop in order to make my contribution to the development of humanity. There is no separation. Teda ale ten pohyb, ktorý potrebujem urobiť, ten vnútorný pohyb, aby som sa vyvinul v zmysle tej úlohy, ktorý tu mám urobiť, tak to je vlastne krok, ktorý je pre mňa. Ja sa vlastne vyvíjam v zmysle toho svojho vlastného kroku. Moja úloha je pre ľudstvo, ale môj rozvoj je môjim vlastným príspevkom pre seba. Personal development is a personal dimension of evolution. That's what it is. Osobný rozvoj je osobným príspevkom k evolúcii ľudstva. Tak toto je. What's humanity? It's just me and you. A čo je to ľudstvo? No, ja a vy. It's not just me and you and then humanity. We are humanity and we individually have to evolve in order for humanity to evolve. No to nie je tak, že sme ja a ty a potom nejaké neurčité ľudstvo. My konkrétne takí, akí sme, my sme ľudstvo a my sa musíme rozvinúť na to, aby sa to ľudstvo mohlo rozvinúť. But it can only happen in freedom. Ale toto všetko má jednu podmienku, môže sa to udiať iba v slobode. Is freedom about doing it or not? A máme slobodu urobiť to alebo neurobiť. Doing what? Manifesting, realizing my higher dimension, my higher potential through my present humanity. That's development. Robiť čo? No teda ide o to, aby som manifestoval, vyjadril, realizoval svoj vyšší potenciál seba samého na to, aby som mohol slúžiť ľudstvu. There was a time when I was told how to do it. Boli také časy, kedy nám hovorili, akým spôsobom mám to robiť. There was a time when there were patterns and traditions and instructions and religions and I just have to fit in to do what I hear to do as a human being and all of this is falling apart. We are left alone. Nobody can initiate us to be ourselves. Only us. Boli také časy, kedy sme mali určité vzorce, nejaké také postupy, určité iniciácie a vtedy nám vlastne hovorili, akým spôsobom máme sa prejavovať na to, aby sme určité úlohy mohli plniť, ale tie časy už sú preč. Už tu nemáme nikoho, kto by nás zasvetil. For humanity as a whole, this process of taking personal responsibility for evolution started around the time of the Renaissance, 16th century, basically. Taking personal responsibility for development. The individual is the guiding principle of evolution. That is early 16th century.
Takže pre ľudstvo prišla teda na začiatku toho 16. storočia v období renesancie taký krok, v ktorom vlastne jednotlivci začali preberať osobnú zodpovednosť za svoj vlastný vývoj, čo bolo vlastne to, čo nesie tú evolúciu ľudstva ďalej. Maybe with preparation in the 15th century. Možno, že tam bola nejaká príprava v tom 15. storočí. But it was for very special people. Avšak toto sa týkalo veľmi jedinečných ľudí. Artists, philosophers, religious leaders, political leaders. And we know that because there were so few of them, so they are recorded in history. Boli to umelci, boli to vodcovia, politickí vodcovia. My ich všetkých poznáme, pretože ich stopa je viditeľná v histórii. But it spread. The civilization based on individual freedom spread very rapidly and came to a certain culmination in the middle of the 20th century. From there on, it is normal to be special. Ale zrazu sa to tak veľmi rýchlo rozšírilo. Tá civilizácia postavená na individualite sa z ničoho nič veľmi rýchlo rozšírila a prišla toto hnutie alebo tento pohyb prišiel ku svojej kulminácii na začiatku 20. storočia. Already people who were born towards the end of 19th century came to maturity in the 20s already. They had nobody to follow. Ľudia, ktorí sa narodili na konci 19. storočia a prišli vlastne do svojej dospelosti alebo ku vrcholu svojho života v tých 20. rokoch 20. storočia, tak ani tí už nemali nikoho, koho by mohli nasledovať. And the first half of the 20th century is written with blood and disaster because people wanted still to follow somebody and there was nobody to follow. And it led us to war and disaster one after the other until in the 50s we started to realize there's nobody to follow. A prvá polovica 20. storočia je popísaná krvou a zúfalstvom a nešťastím, pretože ľudstvo ešte stále dúfalo, že nájde niekoho, koho môže nasledovať. A to viedlo iba k vojnám, nebolo koho nasledovať a toto sme si začali uvedomovať až v 50. rokoch. Individual is a captain. Lebo individualita je kapitánom. No way back. Už sa nedá vrátiť späť. And yet the development is an act of freedom. Nobody can force you to look at yourself and change. A popri tom, ten rozvoj je akt slobody. Nikto vás nemôže nútiť sa vyvíjať. But what's alternative? Akú máme alternatívu? What is alternative of taking free action in looking at yourself and transforming what you've got to become an expression of your potential? What's alternative to that? Akú máme alternatívu k tomu, že človek zoberie svoju slobodu a zo slobodnej vôle sa pozrie sám na seba a pokúsi sa vyvinúť k lepšej verzii seba samého. Máme k tomuto nejakú alternatívu? That's a painful paradox. To do personal development is our nature, is what we are here for. It is what it is to be fully human, and yet it can only happen in freedom, and nobody can force you, and the alternative is catastrophic. Teda toto je paradox, že slobodný rozvoj, individuálny rozvoj sa môže diať iba v slobode. A nikto vás k tomu nemôže prinútiť a zároveň alternatíva k tomu je len katastrofa. And the paradox also is that there is nothing to follow. So, following what? We don't want to stay the way we are. We don't want to be what our parents were, and they did not want to be what their parents were. To be human means to be an unfinished product in process of evolution. That's what it is to be human. And the change is the only constant element. Teda ďalším paradoxom je, že nemáme koho nasledovať. Už naši rodičia nemali vzory, ktoré majú nasledovať. Paradoxom je, že každá slobodná voľba musí byť
only way, I'm sorry, the last sentence. I forgot that The one. only permanent element in our Yeah. life is a change Okay. itself. Že jediný stabilný prvok v našej evolúcii je to, že sa vlastne potrebujeme neustále meniť. Mental health. It's not difficult to have an image of what it is to have a healthy body, because the body is created. We can just destroy it or maintain it or develop it into its optimum, but the body is created. The soul is not created. Mentálne zdravie. Tak nie je ťažké mať obraz o tom, čo to znamená mať zdravé telo. Pretože telo už je plne vyvinuté, takže máme vlastne taký pomerne jasný obraz, čo to znamená zdravie na fyzickej rovine. Avšak duša tá nie je plne vyvinutá tak ako telo. That is the deepest drive. I want to be me in this life. I want to be more and more me. I want to express and bring to reality my human potential, and everybody deep in the soul feel that. And I'm convinced that it is completely universal. Čiže toto je tá naša najväčšia túžba, že ja chcem byť mnou, chcem byť sám sebou a je to vlastne, sme o tom plne presvedčení, že sa to môže uskutočniť. And me as I am cannot be the expression of my potential, and so me as I am has to change, and to change has to go through thresholds. Maybe you can go slower, because yes, then I forgot sure. the important parts. Ja taký, aký som, tak to nestačí. Musím sa zmeniť a na tú zmenu vlastne tá zmena smeruje k tomu môjmu potenciálu a na tú zmenu potrebujem prekračovať prahy. Nature takes care of this transformation. Things have to die all the time for new things to appear. And we too, the embryo has to die for the baby to be born, and the baby has to disappear for the child to be born, and the child will disappear, for the adolescents to be born, and the adolescent have to disappear, for the adults to be born. Constant death and recreation. V prírode tá smrť je vlastne súčasťou toho bežného cyklu. Na to, aby prišlo tu bábätko, tak to embryo sa musí stratiť. Na to, aby dieťa mohlo byť väčšie, to bábätko sa musí stratiť a vlastne celý ten proces evolúcie prechádza neustálou smrťou. Thresholds everywhere. In nature and also in human life on the physical level. Máme tam prirodzene všade prahy, aj v prírode, aj u človeka na fyzickej rovine. But around the age of 18, the natural thresholds disappear and the process of evolution continue with thresholds that we have choice about to cross or not to cross. A teda v tom veku okolo 18-ky, tak tam sa nám tie prirodzené prahy, ktoré tie deti v tom vývine musia prekročiť, oni sa nám tam postupne strácajú. A nastupujú také prahy, ktoré sú neviditeľné a v ktorých máme slobodu, či sa rozhodneme ich prekročiť alebo nie. The girl has no choice but to become pubescent. The boy has no choice but to become pubescent, and both of them have no choice but to become woman and man. This cannot be stopped. Dievča nemá voľbu, musí prejsť do puberty rovnako tak chlapec. Oni vlastne tiež prejdú bez toho, aby mali v tom zmysle voľbu, stanú sa mužom a ženou, ale dospelosť, tak tam máme voľbu. The rest is up to you. Zvyšok je v našich rukách. You can stay a young man, young woman forever, even until you die. There's no guarantee that you'll grow up. It used to be. I was stupid when I was young, but now I'm older and wiser. This is over.
We can be old and not wiser at all. The world is full of stupid old men and women. To, čo budeme robiť so svojím životom, máme plne v rukách. Človek kedysi mal taký obraz, že bol som hlúpy, keď som bol mladý, teraz som starší a už som omnoho múdrejší, ale toto už sa nedá tak spoľahlivo tvrdiť. Už je svet plný hlupákov, ktorí sú dospelí. Wisdom and maturity and growth, it's not enough to have experience. You have to learn from the experience. You have to reflect on the experience. You have to wake up through the experience, and that is free option. Múdrosť, zrelosť a rast, už tieto tri elementy už nepatria spolu. Človek na to, aby bol múdry, sa musí učiť zo svojej skúsenosti, musí vlastne reflektovať na svoju skúsenosť a podľa toho meniť to, čo robí alebo nie. Nobody can guarantee for you that you will grow. There is no outcome known. It depends on what you do and what you don't do. You mean after 21 to after grow, yes? Even 18, Because, yes. Mm-hmm. Takže nikto nemôže po tom prahu dospelosti garantovať, zaručiť, že človek bude ďalej duševne rásť. Je to všetko plne slobodná voľba. And what you become, what I become at the next step of my development, never happened before. I have to bring something new into my existence, so it is something new. And that's why it is called initiation. To, kým sa mám stať, čím sa mám stať, tak to sa do tohto momentu ešte v evolúcii neuskutočnilo. Ja teda musím priniesť niečo úplne nové do svojej evolúcie a preto je to zasvetenie. And we can see in our external civilization, technological, scientific, economic life, without initiatives, we stay primitive. And countries that don't allow new initiative, they become primitive. The freedom for initiative is required for any innovation, and without innovation, you stay behind. A vidíme na tom technologickom rozvoji a na tých krajinách, ktoré prechádzajú tým technologickým rozvojom, že bez slobodnej iniciatívy žiadne inovácie nemôžu prísť. Tie krajiny, ktoré nepovolia slobodnú iniciatívu, nemajú žiadnu novú technológiu, žiadne inovácie. I remember a time when the computer capacity and memory that exists in this little thing in my pocket would require a computer room the size of this building. I've been in such buildings in the 80s. Ja si pamätám taký čas, kedy tá pamäť, ktorá sa v tomto momente zmestí do môjho vreckového telefónu, na to, aby bola možná pokope, potrebovala obrovské budovy. Pamätám si čas, kedy boli také budovy, ktoré obsahovali dáta, ktoré obsahuje teraz môj vreckový telefón. This evolved in countries in which there is free thinking, free exchange of ideas, initiative, taking risks, the freedom of our technological life. We admire it so much. Well, we have to match it with our personal development. Tento rozvoj sa mohol udieť iba v krajinách, kde je dovolené slobodné myslenie, voľná výmena informácií, slobodná ekonomika, a toto my vlastne potrebujeme dosiahnuť v oblasti nášho vlastného osobného rozvoja. Nobody would try to run telephony on the basis of the analog mobile phones of the 90s. You probably don't remember them, but I'm ancient, and I remember the first mobile phone. It was not digital, it was analog. Nobody can use it now. Nikto. But did you start about personal development on that basis? We cannot expect to do personal development without initiative more than we can expect to do technological development without initiative. That's a simple way of saying it.
Okay. Takže prirovnával ten osobný rozvoj, keby sme vlastne robili ho tým spôsobom, že sa ešte spoliehame na analogovú technológiu v čase mobilných telefónov. Takže takto, keby sme robili náš osobný rozvoj, tak tam nikam by sme nedošli. But we still try to do marriage in the same way that our grandparents did it. No technological development there. The same hardware, okay, but the same operation system, it doesn't work. No ale napriek tomu neustále očakávame, že to manželstvo sa bude dať robiť na takom istom princípe, ako to robili naši starí rodičia. Tak dobre, máme tam rovnaký hardware, ale tá technológia sa medzičasom zmenila. The hardware is okay, you know, it's the same kind of genital exchange that creates the babies. That doesn't have to change. It's all the stuff around it that has to change. Ten hardware je v poriadku, na to, aby prišlo bábätko, potrebujeme stále taký istý nežný spôsob výmeny, ale to prostredie a ten kontext sa musí zmeniť. We're still trying to run relationship, families, parenthood, society on the basis of old operation systems. And it doesn't work without innovation. Stále sa pokúšame viesť našu spoločnosť, našu ekonomiku, náš politický život tým istým spôsobom, ako to bolo pred dávnymi vekami. Zmenil sa ten náš operačný systém. We do change, but we change because of people's initiative, because of struggle, because of fighting for rights. I remember an innovation called democracy when it started. Do you remember? You take it for granted. Look what happens with our democracy. Total disaster. We create a democracy. I'm very proud of it. Don't be cynical about it. What's alternative? Ja si pamätám, kedy vznikla demokracia a nebuďte cynickí, pretože demokracia je výdobytok. Viete si predstaviť alternatívu k tomu? We invented maternity leave. We invented social security. We invented some distribution of wealth. We invented human rights. It's all new. You girls did not have a vote 100 years ago. We invented equality. It's all initiatives, and it is a result of struggle. Čiže všetká tá sloboda, všetky tie nové iniciatívy vznikajú na báze toho osobného zápasu. My sme vyvinuli materskú dovolenku, keď je niekto chorý, že môže si zobrať voľno. My sme vyvinuli vlastne všetky tie ľudské práva. We do develop, but it's all a result of free initiative. It doesn't fall from any tree. My sa vieme vyvíjať, ale všetko je to otázka osobnej iniciatívy a vnútorného zápasu, nepadá to zo stromu. You can whinge as much as you want about the world situation today, but it was never better. I'm a historian. No century to be nostalgic about. Nostalgia is really passé. Even nostalgia is just not what it used to be. There is nothing to long for. We are developing. My sa vlastne všetci vyvíjame a nikdy to nebolo lepšie. Napriek tomu, koľko všetci si tu mrzutíme od dnešnej situácii, nikdy to nebolo lepšie. Did you notice nostalgia is not what it used to be anymore? Už ani tá nostalgia nie je to, čo to bývalo. Especially in this part of Europe. Špeciálne v tejto časti Európy. Longing to what? It was never better. We are developing. People pay for that with their blood. A po čom inom by sme mohli túžiť? Veď my sa tu teraz môžeme všetci vyvíjať. A ľudia za to ale platia krvou. But groups developed, okay? Social development happened. This is over. Organizations don't develop anymore. Only individuals develop. And then the organizations develop. It's all down to the individual now, and there's nothing to follow. Kedysi sa skupiny mohli rozvíjať, a teraz už to tak nejde. Teraz už, keď sa chce vyvinúť nejaká organizácia, tak to stojí na tom, či sa vyvíjajú alebo nevyvíjajú jednotlivci, ktorí sú v organizácii. So we call it initiative, and we call it initiation. Something new that never happened before will happen to me, and then I will be for you what you hope I will be for you, and then together we can do something new, and it is free initiative.
Takže iniciatíva, to je vlastne to, čo nás môže viesť k tej iniciácii. Niečo nové môže sa zo mňa zrodiť, niečo, v čo ty dúfaš, že ja sa môžem stať, ja sa tým môžem stať, ale teda môže sa to stať jedine tým, že ja si to slobodne zvolím a iniciujem to. And the development of the freedom of the individual to determine their own life cannot be stopped without absolute disaster, as we now see on our eastern border. People try to take us back to control by central Politburo. It's an absolute disaster and it will not work. How much it will cost? I don't know, but it will not work. Ale ten rozvoj sa nemôže vrátiť naspäť k tomu času, keď sme boli zvonka kontrolovaní. Ak sa vlastne pokúšame o nejakú vonkajšiu veľkú hromadnú kontrolu, napríklad cez nejaký politický výbor, tak to vlastne vedie k veľkým hromadným tragédiám, ako teraz vidíme na našej východnej hranici. And that's why the absolute majority of humanity feel that the Ukrainian people are fighting for us. It's a fighting not between Russians and Ukrainians, but between the freedom of the individuals and the tyranny of one person controlling the world. This is what the war is about, and this is why it is our war, and it's not even a political statement. It's an evolutionary statement. Preto vlastne väčšina našich ľudí cíti, že Ukrajinci bojujú za nás, pretože to nie je o slobode Ukrajiny, ale je to o slobode jednotlivca proti útlaku jednej osoby alebo útlaku režimu zvonka. A toto nie je politický výrok, to je vlastne evolučné vyhlásenie. We are not going back to the Second World War. We are not going back to the First World War. We are not going there, even if they try to take us there, because we evolved. And individuals everywhere say, "Niet." And that's why the governments change. And that's why this plot did not work, because people think individually to a degree they never did before. A preto nemôžeme už ísť naspäť k druhej svetovej vojne, prvej svetovej vojne. V tomto štádiu vývoja ľudstva už sa to nedá zvrátiť. Ľudia myslia individuálne a preto individuálne hovoria tomuto nie. But this is individual development. And everybody was shocked by the degree to which individuals said everywhere, this is not okay. Pushing the governments to act in a certain way. It was people's movement resisting this barbarism. It was personal initiative here in Slovakia that 30,000 families opened their homes to Ukrainian families. It's not government-driven, it's people-driven because we changed over the past 70 years. A teda ľudia individuálne sa voči tomu stavajú a tlačia vlády, aby konali v prospech ľudí. 30,000 Slovákov otvorilo svoje domácnosti a snažia sa individuálne pomôcť. It was not organized. We, the people, push the governments to act this way because we, the people, starts to feel that everyone's business is everyone's business. That is new. Nebolo organizované. My ako ľudia sme začali vlastne tlačiť vládu, aby v tomto smere niečo robila, pretože je to vlastne záležitosť každého a cítime, že to je záležitosť každého. So, that has to continue. We are just starting this culture of brotherhood and sisterhood. That has to continue. And it will not continue by government programs. It will continue because we individually keep developing. No a táto kultúra bratstva a sesterstva musí pokračovať a nebude to pokračovať vďaka iniciatíve vlády, ale vďaka individuálnym iniciatívam preto, lebo my ako ľudia sa musíme vyvíjať. And this development will face the opposite, will face resistance, will face regression and degeneration. Don't expect it to be a red carpet. We evolve in the face of struggles. We evolve in the face of thresholds which we individually cross or not.
A my sa vlastne budeme čeliť prekážkam, pretože každý vývoj vlastne čelí prekážkam a cez tie prekážky buď budeme schopní prejsť a prekročiť ich, alebo nie. And humanity is separating into two. Those who do the transformation individually and those who don't. A ľudstvo sa tým pádom delí na dve časti. Tí, ktorí urobia tú premenu, tú osobnú premenu, a tí, ktorí nie. So what's our profession? What is our profession as counsellors? Or call it coaches, or call it psychotherapists, or call it consultant, doesn't matter how you call it. What is our profession? People who dedicate their life to support people's development. Tak čo je teda naša profesia? Ako by sa to dalo nazvať? No, sme teda counsellori, couchi, alebo psychoterapeuti, alebo čokoľvek, ale sme vlastne, venujeme svoj život tomu faktu, že chceme podporiť rozvoj ľudí. Ako sa táto profesia má nazývať? Many people call it psychotherapy. Sú ľudia, ktorí to volajú psychoterapia. Okay, therapy from what? What's a sickness we need therapy about? Ale čo je vlastne tá choroba, ktorú potrebujeme vyliečiť? Lebo terapia hovorí o nejakej chorobe, ktorú treba liečiť. A baby screams to high heaven in the middle of the night because new teeth are growing. Does it need therapy? Dieťatko kričí, plače v noci, pretože ho bolí zub, ktorý mu rastie, potrebuje na to terapiu. A woman screams to high heaven because the head of a baby is bigger than the birth canal. Does she need therapy? Alebo žena kričí, keď rodí, pretože hlavička je väčšia ako pôrodné cesty, potrebuje terapiu. A young man is trying to find the first job and move on in his career and it doesn't always work and he's depressed for his failures. Does he need therapy? Mladý muž sa snaží nájsť prácu a uplatnenie v živote a nevždy mu to vychádza, potrebuje na to terapiu. A young man and woman try to do a marriage the way the parents did and it doesn't work and they're in crisis. Do they need therapy or do they need development? Mladý pár sa pokúša robiť všetko preto, aby mali manželstvo a pokúšajú sa to robiť v zmysle vzorcov svojich predkov a nefunguje im to, potrebujú na to terapiu. Therapy from what? What is a sickness we try to heal from? Aká je tá choroba, ktorú potrebujeme vyliečiť? Stagnation. Tá choroba sa nazýva stagnácia. Here is our definition of mental health. The healthy human soul is evolving human soul and the sick human soul is a stagnating human soul. Very simple. Čiže chceme definovať, čo to znamená zdravá ľudská duša. Takže zdravá ľudská duša je tá, ktorá sa vyvíja a chorá ľudská duša je tá, ktorá stagnuje. How can you predict personal change? How can you give it role models? What's all this culture of role models? Models what? We don't have more role models. Our ideal of a complete human being is a potential and nobody did it before. So we have nothing to follow. Ako môžeme predikovať zdravú ľudskú dušu? Aké vzory by sme preto mali mať? Veď to najzdravšie, čo je nasledovať svoj potenciál a potenciál tu nikdy predtým nebol. People evolve through thresholds and the threshold is painful and it's a crisis to cross the threshold. Ľudia sa vyvíjajú skrz prahy a prekročiť prahy je boľavé, je to kríza. In crisis we are born and in crisis we die. V kríze sa rodíme a v kríze zomierame. Do we need therapy against birth? Do we need therapy against death? Have you got any therapy against death? Potrebujeme terapiu na to, aby sme sa zrodili, potrebujeme terapiu na to, aby sme zomreli, potrebujeme terapiu na smrť. Mira and I spent an hour and a half in an amazing whole health shop in Žilina that has everything, every herb, everything you can imagine for healing in a natural way was there. And when we left that shop, our bank account was much lighter.
Strávili sme v Žiline 1,5 hodiny v zdravom obchodíku, ten obchodík mal všetko na všetko. A keď sme odtiaľ odchádzali, tak náš bankový účet bol o mnoho ľahší. A whole botanic garden was there from 5 continents. Celá botanická záhrada z 5 kontinentov tam With a bola. very wise woman knowing everything. Bola tam veľmi múdra žena a všetko o tom vedela. Every 10 minutes is 50 euro less. Za každých 10 minút sme zaplatili 50 eur. And I will go again to this shop, I admire it, I bought a lot of stuff, Mira bought me a whole bag of stuff, and I believe in it. It will make me healthier. A ja tam určite ešte pôjdem, Mira mi kúpila celú tašku zdravých produktov a ja v to veľmi verím a určite tam ešte pôjdem. No anti-death syrup, no anti-death tablet, no help against death. She didn't even try to sell it to us. Žiadne tabletky proti smrti, žiaden prášok proti smrti, žiaden šampón na smrť, nič, čo by sa dalo použiť na smrť, sa nám ani len nepokúšala predať. It's only about the quality of dying, and I think it makes a difference how we die. And I'm prepared to invest a lot in the quality of my aging. I'm doing it. I could do more. I'm proud of it, but I will die. I don't know about you, but my plan for my future career is to die. I'm clear about it. Všetko sa to však týka kvality, akým spôsobom zomrieme. A vlastne investujeme do toho starnutia. Neviem ako vy, ale ja teda sa pripravujem stráviť tie dni umierania veľmi kvalitne. And I don't expect it to be a picnic. Neočakávam, že to bude piknik. If I'm lucky, I will grow old and die. If I'm not lucky, I will die before I grow old. But, you know, it's going this way anyway. And few people die in their sleep, like my grandmother, but she was a saint. I have no plan to be a saint. Takže keď budem mať šťastie, tak zomriem starý. Zomrieť musíme tak či tak. Keď budem mať šťastie, tak zomriem ako moja stará mama v spánku, ale ona bola svätá a ja asi týmto spôsobom nebudem mať to šťastie. It will be a crisis. V každom prípade sa chystám, že to bude kríza. Who's going first? Where? Between us. We will see. It's an ongoing argument. You know, my wife is 20 years younger than me. She still hopes that we do it together. I don't know. I hope she will live long after me. Takže moja manželka je o 20 rokov mladšia a stále sa hádame, že ako to urobíme. Ona dúfa, že pôjdeme spolu. But it will not be a picnic. Ale veríme, že to nebude piknik. In crisis we are born and in crisis we die. And these are the two occasions in your life you don't want to be alone. V kríze sa rodíme a v kríze zomierame a zároveň toto sú tie dva momenty v živote, kedy človek nechce byť sám. You're born anyway and you die anyway, but we don't want to be alone. Človek sa narodí tak či tak a zomrie tak či tak, ale nie je rád sám. We want a couple of friends on that threshold. Človek by rád mal priateľov na tom prahu. That's our professions. A toto je naša profesia. Skilled friend on the threshold. Zručný priateľ na prahu. This is Škola Empathy. It's a school for training skilled friends on the threshold. Toto je škola empatie a je to škola pre trénovanie zručných priateľov na prahu. Therapy included, it's a small part of what we do. We do development. We do encouragement for initiation. Terapia je vlastne len taká malá časť toho, ktorú obsahujeme, ale väčšinou robíme rozvoj a pomoc pri seba rozvoj. But we regard the client as a guru, not us. A my berieme, že náš klient je guru, nie my ako counsellori. There was a time when earthly humanity and the spiritual world were united. Bol taký čas, keď pozemské ľudstvo a ten duchovný svet boli spojení. There was a time when being and knowing and doing was one and was in harmony with the evolution of the world. A bol čas, kedy bytie, poznanie a robenie boli jednotou v ľudskom vývoji. But then it was time to go. A potom to odišlo. Into separation. Rozdelilo sa to. In order to develop individuality.
za cieľ bol, aby sa mohla rozvinúť individualita. Eva had to eat the apple, they had to be kicked of paradise. She forced Adam actually. Well, depends how you look at it. From some point of view, when goddess created man, she was just joking. From another point of view, there was an androgynous before. From another point of view, the Lilith came before Adam, and Adam came before Eve. One way or another, they developed two chromosomes, chromosome Y, chromosome X, but actually were the same constitution, and we were kicked out of paradise together. Because he ate the apple too. OK, tak nevieme síce presne, ako to bolo s tým jablkom, že či Eva zjedla jablko, alebo nutila Adama, či bola predtým nejaká Lilith. Niektorí hovoria, že boli ako androgín, akože spoločne, ale on takisto zjedol z toho jablka. Čiže výsledkom je rovnaká skutočnosť, proste boli vyhodení z raja. If you're in Egypt, Osiris had to be killed and cut into 14 pieces, scattered across Egypt, and Isis had to go and collect the pieces and make a man out of it and get impregnated with a future child. That's the Egyptian version of the same. Osiris, yes. Osiris. Ak ste z Egypta, pochádzate z Egypta, tak poznáte tú mytológiu, ako Osiris bol zabitý, rozkrojený na 14 častí, roztrúsený po svete, ako Isis ho potrebovala pozbierať, pozliepať, urobila z neho muža, počali dieťa. A after child it was what? She took the pieces, she made a man, she made love to the man, yes. And a new child was born, Seth, the child of the future. And bol narodený Seth a to bolo dieťa budúcnosti. Across the lagoon in Greece, the story was that Persephone was curious and she smelled the narcissus, which is about self-love, and Hades kidnapped her and raped her and made her the queen of the dead, and that's how we lost paradise in the Greek version. And she's unhappy ever since, and she wants to come up. Different versions, the same story. We had to cut off to develop individuality. Mm-hmm. And it was Persephone, yes? That's Persephone, yes. Takže na druhej strane v lagúny v Grécku mali iný mýtus. Bola to vlastne Persephone, ktorá sa zamilovala do Narcisa, a ktorý je vlastne sebaláska, ale zároveň bola unesená hádom do podsvetia. Tam ju síce znásilnili, ale nakoniec bola kráľovnou toho podsvetia. Čiže vlastne tie príbehy sú stále tie isté, týkajú sa toho, ako sme vlastne sa oddelili od toho duchovného sveta. And there's an ancient Jewish tradition that explains why we have this groove underneath our nose. Put your finger under your nose. A je ešte židovská tradícia, ktorá hovorí, prečo máme túto tú jamôčku pod nosom. You see, there's a groove there. Je tam taká jamôčka. Mine is covered with a mustache, but you know, look this is, yeah. Everybody has got it. Každý ho má. What's it doing there? What's the function? Na čo to tam je? How was it created? For what? Na čo to vytvorili? So there's an ancient Jewish story that says, before a child is born, it is in the hands of God, and the child knows everything. A tá židovská tradícia, alebo teda ten mýtus hovorí, že predtým, než sa dieťa narodí, tak ho drží v rukách Boh a dieťa vie všetko. But on the threshold of being born stands a guardian angel. A na tom prahu toho narodenia sa tam stojí anjel strážca. And the angel says to the baby, shh, shh. A anjel strážca povie bábätku, you will forget everything. Na všetko zabudneš. You will not tell them your secrets. Nikomu nepovieš svoje tajomstvá. You will not even speak before you forget everything. Dokonca na to, aby si nič nepovedalo, tak kým si ešte niečo pamätáš, tak nebudeš vedieť hovoriť. Takže budeš vedieť hovoriť, až keď všetko zabudneš. You will forget everything. Všetko zabudneš. And you will have to learn it again in freedom. A budeš sa to musieť všetko naučiť naspäť v slobode. So the main purpose of a man's life is to learn to remember the spiritual secrets that you forgot, and it is your freedom if you learn it or not.
And this created this groove. That's why we have it. Že potrebuješ sa naučiť všetky tie tajomstvá v slobode, aby si ich mohol, neviem čo, ale na to, aby si to mohol urobiť v slobode, musíš najprv zabudnúť to, čo si predtým vedel. A preto tam je to So that's initiation. To reconnect in freedom to the unity that we lost. Takže toto je tá iniciácia, že sa máme spojiť znovu s tou jednotou, ktorú sme kedysi mali a ktorú sme zabudli. But not by going back there. There's no way back. Ale nemôže sa to uskutočniť tým, že by sme tam išli späť, lebo žiadna cesta späť neexistuje. No way back to kindergarten. Do škôlky sa nedá vrátiť. No, we will go back forward because they want us to be colleagues, not children. Takže my pôjdeme späť dopredu, pretože oni nás chcú ako kolegov a nie ako deti. And everyone carries this mission. I am walking back to unity as an individual, not as a member of a tribe. Takže každý máme toto poslanie, že kráčame vpred k tej jednote, ale nie ako súčasť nejakého kmeňa, alebo spoločenstva, alebo komunity, ale ako jednotlivec. Crisis after crisis after crisis, all of them are thresholds for that major task. No a na ceste máme krízu za krízou a každá z tých kríz je jedným z prahov, ktorým sa tam dostaneme. What therapy? The notion of therapy assumed that there is something normal and healthy, and some people drop from it, and so the therapist will fix you back to normalcy. This is the old picture of therapy. It's over, friends. Nobody wants to be normal anymore. Takže prečo by sme mali byť terapeuti, alebo prečo hovoríme o terapii? Veď terapia vo svojej podstate predpokladá, že máme niečo ako líniu normálnosti a niekedy človek z toho štádia normálnosti spadne pod normál a potom tou terapiou sa vlastne vracia naspäť do tej línie normality, ale v súčasnosti už nikto nechce byť normálny. It used to be a compliment. In China, you still have to prove that you are normal just to get a job, you know. These documents prove that you are normal, and the CCP approves that you are normal, so we will consider you as a human being. It was like this here too. Now nobody wants to be normal. We want to be special. We want to be what is unique to me. We want to be born as individuals. It's completely normal to be special today. Jehuda hovorí teda, že v Číne na to, aby človek dostal profesiu, tak potrebuje dokázať, že je normálny, že musí dokázať pred nejakou komisiou a dostať na to pečiatku, ale v súčasnosti je úplne bežné, že človek nechce byť normálny, že chce byť jedinečný, že chce byť individualitou. They want to take us back to this world when normal was ideal. I mean, if you're lucky, and you express a different opinion to the government in Russia today, if you're lucky, you go to 15 years jail. If you're less lucky, you're at the bottom of the Moskva River. That's where they want to take us to. Takže chcú nás zobrať späť do časov, kedy byť normálnym bolo ideálom. A keď teraz máte v súčasnosti šťastie a vyjadrite svoj názor pred vládou Ruska, tak vás dajú na 15 rokov do väzenia. Keď nemáte šťastie, tak sa nájdete na dne rieky Moskva. No, to express your unique opinion, your unique thinking, your unique take on reality is a basic right in this country, and I wouldn't be here otherwise. To vyjadrenie svojej jedinečnosti je v súčasnosti v tejto krajine úplne umožnené, inak by som tu nebol. So that's our profession. Skilled friends on that threshold, because we need friends on that threshold, but a friend cannot cross it for you. Tak, toto je teda naša profesia, byť zručným priateľom na prahu, lebo my potrebujeme priateľov, keď sme na prahu, avšak priateľ na prahu vám nepomôže urobiť ten krok za vás. Not even advice. Ani len rada. The first advice in a psychophonetics counseling session
is the client's own wish, no advice before that. Prvá rada toho counselingového sedenia je to želanie, ktoré si klient sám vytvorí. So until the wish is expressed, we are the friends that midwife out of you your new insight about the new step in your destiny. We are midwives. A kým sa táto prvá rada, teda toto želanie neobjaví, tak my sme teda tými priateľmi, ktorí pomôžu zrodiť z človeka ten vhľad o ďalšej možnej úrovni jeho vlastného rozvoja. After your wish was expressed and understood, namely you became your own director, then the counselor becomes the consultant, the one who finds ways to help you, the servant of your wish. That's what we become. Midwives before the wish, servants after the wish. A potom teda, čo je to želanie vyjadrené, tak potom sa vlastne človek stáva v našej profesii konzultantom, ktorý vlastne navrhuje tie ďalšie kroky. Dovtedy sme vlastne pôrodnou asistentkou pre to želanie a potom v želaní sa stávame konzultantom, ktorý navrhuje ten proces, ktorým človek uskutočňuje tie ďalšie kroky. Škola empathy. Not just empathy with how you are now. That's not enough. Empathy with how you want to become. That's what we practice here. Škola empatie sa nezaoberá iba tou empatiou k tomu, že kto si, ale je to vlastne empatia k tomu potenciálu, k tomu, kým sa chce človek stávať. Now let us put in the center how we are regarding threshold. Takže poďme si teraz postaviť do stredu, ako sa my staviame, pozeráme na ten prach. If you look at nature, a snake who reached the point when he has to grow, he has to take off the old skin. A snake looks for two stones who are close to each other, but not too close, and he goes between these two stones to get the old skin off. And then it's a new snake. And then it can grow. That's snake initiation. Keď sa pozrieme na prírodu, tak tam nájdete takýto obraz. Had na to, aby mohol vyrásť, potrebuje sa ošúpať z vlastnej kože. Takže hľadá také dva kamene, ktoré sú dostatočne blízko vedľa seba, ale nie úplne, tak, aby sa mohol cez ne prepchať a prostredníctvom toho prepchania sa z tej kože vyzlečie. A toto mu umožní potom zase kúsok narásť. A butterfly, a worm, caterpillar, is a very frustrated being because it wants to fly, but it has nothing to fly with, so it keeps eating, getting fatter and fatter, and it wants to fly. That's the story of a caterpillar, very frustrated being. Taký červíček, pozrite sa na ňo, to je taká veľmi frustrovaná bytostka. Tak rada by lietala, ale nemá nič, na čom by mohla lietať. A takto zajedá a stáva sa plnšou, ale v podstate túži iba potom, aby lietala. At some point it becomes ridiculous. You just become more and more fat and you cannot see any trajectory towards flying. V istom momente to už je proste iba smiešné, že už je len väčší a nevidno žiadnu cestu, akým spôsobom by toto mohlo vzlietnúť. So, you know what? I'm so ashamed I cannot fly, I'm going to hide. A potom si povie, viete čo, ja sa tak strašne hanbím, že nemôžem lietať, musím sa schovať. He's building a cocoon around himself and hide. Vybuduje si ten domček okolo seba a schová sa. So depressed inside, he dissolves into nothing. V takej depresii vnútri, že sa rozpustí na nič. It's like we say in Afrikaans, shame, it doesn't work. I just dissolve. Takže ako hovoríme v afrikánčine, je to hanba, nefunguje to, proste to musím rozpustiť. But the dreams stay. Ale ten sen zostáva. And out of the
milky protoplasma without any form, the spirit of the butterfly arrived. A z tej mliečnej protoplazmy, v ktorej sa nenachádza žiadna forma, duch motýľa vstúpi. And the butterfly dream of flying becomes reality. A ten červičkov sen o lietaní sa stane realitou. Nobody can explain it genetically. Geneticky sa to nedá vysvetliť. The genetics of a caterpillar is very different from a butterfly. How comes a caterpillar enters the cocoon and a butterfly goes out? Nobody can explain it completely. They assume there is some cells inside which carries the genetic of a butterfly, but they never found them, so they're called in zoology imaginal cells. Really, it's a scientific name. Imaginal cells out of which the butterfly emerged. Nobody saw them. Takže predpokladá sa, že keďže tá genetika červička je úplne iná ako genetika toho motýla, nenašlo sa vlastne genetické spojenie medzi týmito dvoma bytostiami, tak sú tam k tomu nejaké vedecké teórie. Predpokladajú, že niektoré bunky majú schopnosť preniesť ten genetický materiál alebo tú informáciu z jedného do druhého, aj vymysleli názov na tie bunky, nejaké imaginatívne bunky. Then there's this basket hanging from a tree with a butterfly inside. Potom tam máme taký batôštek, ktorý si tak visí z toho stromu a vnútri sa schováva motýl. But if you cut this cocoon, what you hold in your hand cannot fly. Ale keby ste uprostred toho procesu rozrezali tú kuklu, tak to, čo sa tam vnútri schováva, nelieta. Cannot stretch the wings. Ani by krídielka Never. It never flew before. When it was caterpillar. It was caterpillar, and then it was something in the cocoon, and then this strange creature with something like wings folded, and there's no role model, and he never met its parents, and he doesn't know how to fly. Never met his parents. Takže predtým to bol ten červíček, potom teda nejaká vodička a potom keby ste to rozrezali predtým, než sa to vyliahne, tak tam je nejaká taká pokrčená bytosť, ktorá nikdy predtým nestretla svojich rodičov, nemá žiaden vzor na to, ako to vyzerá to lietanie. You think if a caterpillar would meet a butterfly, he'll recognize it as a parent? Myslíte, že if butterfly will meet caterpillar, no? Yeah. Okay, because you said it upside down. So, myslíte si, že keby motýl stretol toho červička, že by ho rozoznal ako svojho rodiča? Or if a butterfly will meet a caterpillar, you think that's a parent. There's no connection. Never met parents, wants to fly. Create a little hole at the top of the cocoon and squeeze itself through this little hole, and the fluid fill the wings and it flies. Never happened before. Takže nemajú žiadneho rodiča, ktorý by ich naučil, ako sa to robí, to lietanie, takže si vytvoria takú dierku na vrchu tej kukly a vytlačia sa cez to, natiahnu tie krídelka do vetra, ktoré to vysušia a potom môžu lietať. Threshold. Tam je ten prach. Doing something which never happened before. Robia niečo, čo predtým nikdy nerobili. So, let me describe human threshold. Takže idem vám opísať ľudské prahy. You stand on a threshold and you want to move forward and it never happened before. Človek stojí na prahu a chce sa pohnúť vpred a urobiť veci, ktoré predtým nerobil. Like applying to the next job. Napríklad prihlásiť sa alebo ísť do novej práce. Like applying to the next university course. Prípadne sa prihlásiť na univerzitu. Like going through a relationship crisis and keep the family together. Alebo prejsť cez krízu vzťahu a napriek tomu udržať tú rodinu. Like becoming a parent and facing this person you never met before and having to take total responsibility for it for 18 years minimum. Alebo stať sa rodičom a byť vlastne čeliť tomu človeku 18 rokov a robiť veci, ktoré predtým nikdy nerobil. Like wanting to do the next relationship differently from the last one, but you don't know how, you never did it before. Crisis. Človek chce ten vzťah iným spôsobom, ako to robil predtým, aj keď nevie ako inak,
ale chce to urobiť inak a má teda tým pádom čeliť kríze. Like getting up in the morning and trying again in spite of failures before many times, trying again, standing up and giving yourself a chance. Threshold. Ráno vstať a vlastne čeliť tým výzvam toho dňa a robiť veci, ktoré predtým človek nerobil, to sú všetko prahy. Like losing somebody dear to you that you had no imagination living without, and somebody dies, and picking yourself from the floor and creating a new life. Threshold. Alebo človeku zomrie niekto, kto mu je drahý a musí ísť ďalej, musí vlastne zdvihnúť seba samého z dlášky a pokračovať. A man or a woman stands on the threshold and nature does not support them at all. Keď muž a žena stoja na prahu, tak príroda ich nijako nepodporuje. So here are the ingredients of a threshold. Takže tuto sú tie ingrediencie prahu. Something push you forward. Niečo vás tak tlačí dopredu. It's time to do something. You wake up in the morning, it's time to do something. Cítite, že už je čas niečo robiť. Ráno sa zobudíte a cítite sa tlačení tým, že už je čas niečo urobiť. You try to move, something push you from the front. You are not ready. A zároveň sa pokúšate pohnúť a niečo vás spredu tlačí späť, nie si pripravený. Welcome to the threshold. Toto je prach. And what is pushing you is right, you have to move forward. And what is stopping you is right, you are not ready. To, čo vás tlačí zozadu, má pravdu. Musíte sa pohnúť. To, čo vás zastavuje spredu, má tiež pravdu. Naozaj nie ste pripravení. Logically you cannot argue with these two forces. Logicky sa s týmito dvoma silami nedá nejako argumentovať. If you do something before you're ready, it'll destroy you. You do something Before you're ready. Keď človek urobí niečo ešte skôr, ako je na to pripravený, keď vlastne ide konať a nie je na to pripravený, tak ho to začne ničiť. If you go backward instead of forward, it'll destroy you too. Ak človek tomu ustúpi a urobí krok dozadu, tak ho to začne ničiť tiež. The Chinese call it Wei Ji. It's a word for crisis. Wei means inevitable change. So Wei means danger, and Ji means inevitable change. You're between the danger and the inevitable change. Will it become a disaster, or will it become a new opportunity? It's up to you. And Weiji is the word for... Mandarin. Wei Ji is crisis. Crisis, Wei okay. is danger. Okay. Ji is inevitable change. Takže v Číne, v mandarinčine máte slovo Weiji, ktoré vlastne pozostáva z dvoch oddelených slov. Wei je nebezpečenstvo a Ji je nevyhnutná zmena. Čiže kríza pozostáva z týchto dvoch substancií, z nebezpečenstva a zároveň z nevyhnutnej zmeny. You go back, it's a disaster. Ak človek sa vráti späť, tak je to katastrofa. You go forward without being prepared, it's a disaster. What options do you have? Ak ideš dopredu a nie si na to pripravený, tak je to takisto katastrofa. Tak akú máme možnosť? Čo máme robiť? The caterpillar cannot do it. Husenička to nespraví. You have to become a butterfly. Husenička nebude vedieť lietať, musí sa stať motýlom. That's initiation. Toto je zasvetenie. That's a simple version. Takto sme to opísali v takých jednoduchých slovách. It's a bit more complicated. A samozrejme, že v živote je to komplikovanejšie. Because at that moment on the threshold, your higher being saying, I want to be born through this crisis. Pretože na tom prahu vaša vyššia bytosť hovorí, ja sa chcem narodiť. It's only a part of me that is here. The rest of me had enough. The rest of me want to be born through me. The rest of me is impatient. Je tu iba časť moja prítomná a zvyšná časť je už netrpezlivá, už sa chce narodiť, už tu má byť. Immediately there's something coming from below and say, you want to become your higher being? Forget it. Who do you think you are? I'll stop you. Anti-me. The double stops you every way it can.
A potom hneď v tom momente niečo zo spodu z vás začne vám vstupovať do vedomia a hovoriť, ty chceš byť svoja vyššia bytosť, no zabudni, no ktože si ty, že toto chceš byť. To je vlastne váš dvojník, ktorý sa bude pokúšať vás zastaviť, kedykoľvek sa bude dať. Welcome to the threshold. Tak, toto je prach. Vítajte v situácii na prahu. Stop for a moment and remember standing in front of the threshold. Takže zoberte si chvíľočku a spomeňte si na takú situáciu, kedy ste stáli na tom prahu, kedy ste čelili tej situácii, že ste potrebovali prekročiť prach. And who you are today is a result of crossing it. A to, kým ste dnes, tak to je vlastne výsledkom toho, že ste to urobili, že ste prekročili ten prach. And not to cross it is not an option. A to, že by ste to neprekročili, to nie je, taká možnosť neexistuje. You just will never become yourself. Pretože by ste sa nestali sebou samým. And crossing it never happened before, so there's no guarantee you can do it. To prekročenie toho prahu, tak to robíte po prvýkrát. To ste predtým nikdy nespravili. Takže vždy je tam prítomná taká možnosť, že sa vám to nepodarí. And who you can be is pushing you from above to become its representative. To, kým sa môžete stať, tak to vás vlastne zhora tlačí, aby ste uskutočnili, aby ste sa stali reprezentantom tej bytosti. So it's not a repetition. To nie je žiadne opakovanie. And something completely anti-you is sending you fear and hatred and doubts to stop you. A niečo, čo je ako keby opakom vás, ako nejaké anti-ja, vám nahor vysiela strach a nenávisť a pochybnosti. Remember. Spomeňte si na taký. And you're here tonight because you crossed it. Vy ste tu dnes večer, pretože ste to prekročili. Remember it in your body. The body remembers. Spomeňte si to, alebo spomeňte si na to vo vašom tele, pretože telo si pamätá. Take your two hands and show me how it felt. Zoberte svoje dve ruky a ukážte mi, aký je to pocit. What you do with your hands, do with your whole body. To, čo robíte svojimi rukami, urobte s celým telom. Human being on the threshold. To sú ľudské bytosti na prahu. Welcome to the club. Vítajte v klube. No, I can see them. Mm-hmm. Thank you. Ďakujeme. Now step out of it. A teraz z toho vystúpte. And can you tune again to the camera? And look at this position.
Pozrite sa na túto pozíciu, kde ste boli predtým. And have some compassion if you can. A ak môžete, tak vyvinte nejaký súcit. Vyvinte nejaký súcit voči tomu. To yourself in this position. Sami voči sebe v tejto pozícii. And remember, you are who you are today because you crossed it. A spomente si, že ste sami sebou dnes preto, lebo ste to prekonali. Look at the ingredients of that crisis. Pozrite sa na tie substancie, z ktorých tá kríza pozostáva. You cannot go backward. Nedá sa ísť späť. You don't know how to go forward. Neviete, ako ísť dopredu. You want to be more of yourself and not to repeat what you did before. Chceli by ste byť viacej sebou samými a nechceli by ste opakovať to, čo ste robili už predtým. Fear, doubt, self-resentment stopping you. Strach, pochybnosti a nejaká odpor voči sebe, tak to vás zastavuje. This is what we call threshold. Toto voláme prach. And we have to help people on that threshold without crossing it for them. My potrebujeme pomôcť tým ľuďom na prahu bez toho, aby sme prekračovali ten prach pre nich, za nich. Pushing them is stupid. Tlačiť na nich to nemá zmysel. Telling them it's okay to stay as they are is stupid. Hovoriť im, že to je v poriadku, aby zostali takí, akí sú, no to je tiež hlúpe. Telling them that they're okay as they are is stupid. Hovoriť im, že sú v poriadku takí, akí sú, to tiež nie je veľmi múdre. Tell them not to be hard on themselves because obviously they don't feel ready is also stupid. Hovoriť im, že aby na seba netlačili, pretože očividne sa necítia na to pripravení, tiež nie je múdre. What do we do? Čo teda budeme robiť? We encourage them to give it a direction. My ich ideme povzbudiť, aby vedeli tomu dať smer. And then to confront everything. Aby potom mohli všetko konfrontovať. Welcome to the sequence called threshold. Takže toto je sekvencia, ktorá sa volá prach. That's the beginning. A toto je len začiatok. Well, I can tell you more about the guardian, I can tell you more about the angel, I can tell you more about the devil, and I will not tell you more about the higher being because it's something for you to imagine for yourself. Takže dá sa povedať viacej o tom dvojníkovi, o tom anielovi, o tej vyššej bytosti, ale o tom nebudem veľmi rozprávať, pretože si to potrebujete predstaviť sami pre seba. But I think I said enough for now. I'd like to open it up for a conversation. Myslím si, že dnes večer som už povedal dosť na tento moment a rád by som to otvoril na diskusiu. Any questions or comments? Or requests? Máme nejaké otázky alebo komentáre, prípadne požiadavky? Ja by som sa spýtala, môže sa stať aj dospelému človeku to, čo sa stane dieťatku, keď vlastne ten anjel mu dá ten prst a musí zabudnúť, že prežije dospelý človek nejakú traumu a v podstate mozog sa mu vypne a ako keby sa vymazali veci a učí sa po tej traume znova. Is it possible that also to adult person is happening what is happening to the child with this finger, that after some trauma or some special occasion the brain switch off, he forget everything and he has to or she has to learn everything from the beginning? Well, that happens in a case of a stroke very often. Brain stroke. To sa stáva v prípade porážky veľmi často. A existuje aj
tá porážka na tej mentálnej úrovni. Exists also the stroke also on mental level? I think it can happen. Myslím si, že sa to môže stať. It's sometimes called mental breakdown. Volá sa to mentálne zrútenie. Sometimes it comes also through physical breakdown called chronic fatigue. Takisto sa to môže udiať prostredníctvom fyzického skolabovania, ktoré sa volá chronická únava. And every trauma can do it. A takisto každá trauma nám to robí. And you may say when people forget everything and when people lose capacities, it's not a very successful crossing of the threshold. Dalo by sa povedať, že keď človek všetko zabudne a vlastne stratí svoje predchádzajúce schopnosti, že to nie je veľmi úspešné prekonanie prahu. I make no comment about the physical dimension of it, heart attack, brain stroke, any other debilitating nervous condition, even though I suspect it has psychological components as well. Teraz nechcem komentovať na žiadne fyziologické situácie alebo stavy, či už sa jedná o infarkt, porážku alebo akékoľvek iné fyziologické situácie, v ktorých človek znižuje kvalitu svojho života. Aj napriek tomu, že si myslím, že aj tieto fyziologické záležitosti majú svoj psychologický komponent. But there is something called physical body and it needs some conditions to be healthy and it can be disrupted. A je niečo, čo nazývame, že fyzické telo a na to, aby to dobre fungovalo, potrebuje to určité podmienky, ktoré môžu byť poškodené. But when it's happening entirely on the psychological level, then I'd say it is an unsuccessful crossing of threshold. Ale ak sa to deje čisto na psychologickej úrovni, tak by som to nazval, že to bolo neúspešné prekročenie prahu. So what is successful crossing of the threshold? Čo je teda úspešné prekročenie prahu? So I need to introduce to you the guardian of the threshold shortly. Then we'll have a break and come back and see what we want to do about it. Takže k tomu úspešnému prekročeniu prahu potrebujem predstaviť veľmi krátko toho strážcu prahu a potom si dáme prestávku a potom by sme mohli niečo spoločne robiť. We've been in these conditions of separation from the spiritual world for a long time. My žijeme v týchto podmienkach oddelenia od duchovného sveta dlhý čas. At least since early Neolithic time. Aspoň od času ranej neolitickej doby. Maybe before. Možno aj predtým. So we stopped imagining anything else. Čiže už si ani nepredstavujeme nič iné. Became earthly beings, but not completely. Stali sme sa pozemskými bytostiami, ale nie celkom, nie úplne. Persephone became queen of the dead in Hades, but not completely. Persephone sa stala kráľovnou mŕtvych v ríši Háda, ale nie úplne. But to suddenly be reunited with the spiritual world is big shock. Big shock. Ale byť ako keby znovu, zrazu, z ničoho nič, spojený s duchovným svetom, to je pre človeka obrovským šokom. Such a shock, we will not survive it without preparation. Takýto šok neprežijeme, ak nebudeme na neho pripravení. You want to dive to see the beautiful fish in the coral 100 meters below the sea surface, you need scuba equipment, otherwise you will die. Ak chce človek vidieť tie krásne zlaté rybičky na korálovom útese, tak potrebuje na to potápačský výstroj, pretože by to neprežil. You want to go up to the International Space Station and walk on the wings and watch the Earth from above? It's possible, but it takes special equipment or else you will die. Chcete sa poprechádzať po tej stanici, ktorá je na tej orbite a prejsť sa po tých krídlach a vidieť Zem
z druhej strany, tak tiež na to potrebujeme vybavenie, lebo inak by sme to neprežili. You want to wake up to the spiritual world that we forgot about? It's possible, but special conditions are required. Chceme sa stať bdelým pre ten duchovný svet, na ktorý bežne zabúdame. No, je to možné, ale tiež potrebujeme špeciálne podmienky, lebo inak by sme to nedali. There's a story in ancient Jewish tradition about 4 people who tried to enter the sacred orchard. Je taký príbeh v starej židovskej tradícii o 4 ľuďoch, ktorí sa pokúšali vstúpiť do posvätnej záhrady, posvätného sadu. It's called Pardes, the sacred orchard. Ten posvätný sad sa volal Pardes. One tried really hard and was pushed back, was not ready. Jeden sa skutočne veľmi usiloval, ale vytlačilo ho to späť, pretože nebol na to pripravený. Another pushed against it anyway and got lost and we never saw him again. A ďalšiemu sa podarilo ten odpor prelomiť, ale stratil sa a už sme ho nikdy nevideli. Another one got through but was destroyed and he came back completely crazy. Ďalší sa tam pretlačil, ale úplne ho to zlikvidovalo a vrátil sa tak, že sme ho už nespoznali. And the fourth one prepared. Štvrtý sa pripravil. And he entered. Vstúpil. And he met the deep wisdom. Stretol hlbokú múdrosť. And he got up healthy. Vrátil sa zdravý. And he could help everybody. A každému mohol pomôcť. 4 versions. 4 verzie. So, the guardian will stop you when you're not ready. Keď nebudete pripravení, strážca vás bude zastavovať. Like a being with 1,000 mirrors showing you all the aspects of yourself that are not ready. Bude to taká bytosť, ktorá má 1000 zrkadiel a poukáže na 1000 miest, kde nie ste pripravení. And it's not known to be a pretty sight. A vieme, že ten pohľad nie je pekný. And it says, look at this, and look at this, and look at this, and look at this, you're not ready. Hovorí vám, pozri sa na toto, pozri sa na toto, pozri sa na toto, no nie si pripravený. If you cross without being ready, you'll be destroyed. Ak to budeš ignorovať a prekročíš ten prach napriek tomu, tak ťa to zničí. Don't do it. Nerob to. Well, these 3 possible responses to it. Na to máme 3 možné odpovede. One is to fight it. Môžeme s tým zápasiť. I'll do it anyway. Aj tak to spravím. Well, it doesn't work. You'll be thrown back. Nefunguje to, lebo vás to hodí späť. Another one is to give up. Ďalšia možnosť je, že to vzdáte. I'm not ready. Nie som pripravený. Obviously, I'm not ready. Očividne nie som If I was pripravený. ready, I'd feel okay about it. Bo ak by som bol pripravený, tak by som sa s tým cítil v pohode. I'll just walk through. But I can't, so I'm not ready, so forget about it. Just let's have another beer. Nie som pripravený, tak zabudnite na to, dám si ďalšie pivko. Let's try to make my life here, before crossing, a bit more comfortable. No, len sa tak pokúsme spraviť ten môj život tu predtým, než to budem musieť prekročiť takým pohodlnejším. Maybe we'll have €1 million in the bank, I'll feel a bit more confident, maybe then I will cross. Možno keď budem mať 1 000 000 eur v banke, budem sa cítiť sebavedomejší, tak možno potom sa to pokúsim prekročiť. Another Dacia. Nejakú ďalšiu chatu si kúpim. New Audi. Nové autíčko. Whatever. Just become comfortable on this side of the threshold. Skúsme byť tak pohodlnejšie usadení na tejto strane toho Because prahu, I'm not ready. lebo tak ešte nie som pripravený na to, aby som ho prekročil. And the clock is ticking, and then comes the angel of death and they give you an appointment. Potom príde ten anjel smrti a povie, no ale my máme schôdzku. But I'm not ready.
Ale ja nie som I'm not pripravený. ready today. Nie som pripravený. Look at all the things I didn't do. Aha, koľko vecí som neurobil. Sorry, you got an appointment. Máme schôdzku. You will come with me even if you're not ready. Pôjdeš so mnou, aj keď nie si pripravený. And then he crosses threshold, blind and deaf and confused and disoriented, and it takes him years to even know he's dead. A potom prekročí človek prach a je slepý a zmetený a nepripravený a roky mu trvá, kým si vôbec uvedomí, že je mŕtvy. No internet, no emails, no text, nobody telling me he's dead. It's really confusing. Nemá tam žiaden internet, žiaden telefón, nie je tam nikto, kto by mu oznámil, že už zomrel. No je to skutočne veľmi metúce. Facebook account doesn't work, Instagram doesn't work, don't know what to do. Facebook, účet ani Instagramu tam už nefunguje, no tak ako sa to dozvie? Nothing familiar, and empty, and then they drag him back through his life and he faced everything he did from the outside. It's called hell in the popular literature. A potom ho tak ťahajú späť tým životom a čelí všetkému, čo už urobil z pohľadu tých druhých ľudí, a to sa v tej populárnej literatúre nazýva peklo, Because he wasn't ready. lebo nebol pripravený. When you practice not being ready for lifetime, you're not ready for dying either. Keď cvičíš to nebyť pripravený počas života, tak človek nie je pripravený ani počas smrti. But die you will. Tak ale smrť, tak zomrieť človek zomrie. Ready or not ready. Či je alebo nie je pripravený. In the old days, in the most important center of initiation of ancient Greece, if you want to be a leader of any kind, you have to go through initiation. V tých starých časoch, tých centrách iniciácie, keď človek chcel byť vodcom, musel prejsť zasvetením. And they say to them, here you go in life, through what normally people go through death. A hovorili im, že tu prechádzate skrz to v živote, skrz čo ľudia bežne prechádzajú počas smrti. And when you're ready, you'll go back and you can become a leader of people. Potom, keď sa pripravíš, môžeš sa vrátiť a stať sa vodcom ľudí. Because you faced yourself. Pretože si čelil sebe samému. And you met in yourself that which cannot die. A stretol si v sebe to, čo nezomiera. And then you're not afraid of death. Potom už nie si, sa neobávaš smrti. But what you go through is secret. Ale to, čím prechádzaš, tak to je tajomstvo. And when they ask you what happened to you, there's only one thing you're allowed to say. A keď sa ťa spýtajú, že čím si prešiel, je jedna jediná vec, ktorú môžeš povedať. I lost the fear of death. Môžeš povedať, že si strátil strach zo smrti. Then we can trust you to lead the people. Potom ti môžu ľudia dôverovať, keď ich budeš viesť. We had some leaders like that in the 20th century. Takýchto vodcov v 20. storočí sme už mali. I'm South Africa, Nelson Mandela, initiated leader. Ja som z Južnej Afriky a mali sme človeka, ktorý bol iniciovaný, bol to Nelson Mandela. The last one. To bol posledný. Next come Boris Johnson. It's a joke, you know. We don't have great leaders anymore. Potom príde Boris Johnson, no to je fraška, my už nemáme veľkých lídrov. So, wrong initiation. We have some examples of that. People are pushed or pushing through it, losing the mind, dying, going crazy. Taking LSD is one way to bypass the guardian of the threshold. Bad trip, you come back, you don't know who you are. We have examples of that. Herbs and mushrooms and pills and, you know, don't worry about preparation, you'll cross anyway. And then either you become totally dependent on a guru for the rest of your life, or you become half of yourself, or you use a guardian, and you say, thank you for the mirror. Now I know what I have to change. And change it. And then be ready. And then cross. Ready. No, That's initiation. Máme také príklady, keď človek prechádza cez ten prach, aj keď nie je pripravený a pomôže si nejakými látkami, napríklad LSD, hrybiky alebo iný typ drogy.
a potom sa vlastne vracia naspäť a nevie, kým je, alebo je polovičkou seba samého, alebo je tak poškodený, že nemôže ďalej úspešne viesť svoj vlastný život. Alebo alternatíva je, že čelí teda tomu strážcovi práhu, povie mu, ďakujem ti za tieto zrkadlá, teraz už viem, čo mám zmeniť. A zmení to a potom môže vlastne úspešne ten prach prekročiť, pripravený. Where the guardian now? A kdeže je teraz ten strážca prahu? In the normal challenges of human life. Nachádza sa v bežných výzvach ľudského života. You want to do relationship differently? Chcete robiť vzťah iným spôsobom? Your partner is the guardian. Váš partner je vašim strážcom prahu. Reflecting back to you everything you're not ready for. To move into ideal relationship. A zrkadlí vám vlastne všetko, na čo ešte nie ste pripravení, aby ste mohli ísť ďalej do ďalšieho kroku vo vašom vývoji. Guardian comes through your teenage child. You have no idea what to do. There's no way back, there's no way forward. You have to change. Strážca prechádza alebo prichádza skrz vašeho tínedžera, ktorý vám dáva späť to, na čo nie ste pripravení a neviete, čo máte robiť, ale potrebujete tento prach prekročiť. And in our profession, somebody comes to you in a crisis and you don't know what the hell is going on and you don't know how to understand the experience which is totally different to yours and you know that you don't know. And you're on a threshold at the counsellor. Will you push forward anyway? Will you give up? Or will you face your guardian coming through the strangeness of this client and learn from this and change and cross your own threshold? And then you can give them a hand to cross their threshold, but you cannot cross it for them. That's our profession. We have to initiate ourselves to initiate others. I will forget half of it when You will such don't long underestimate sentences, yourself. you know. It's pity because it's nice and I'll I repeat it. really cannot do that. V našej profesii, keď k vám príde klient, ktorý vlastne prináša taký prach, ktorý si ani vy neviete predstaviť, že by ste prekonali a neviete, čo s ním máte vy urobiť, tak čo, budete do toho tlačiť aj napriek tomu, alebo sa vzdáte, alebo budete vlastne s ním stáť na tom mieste toho prahu a budete sa vlastne dívať na ten potenciál a hľadať ten zdroj na to prekročenie. So we put ourselves on the edge, and in order to be relevant to you, I have to change. So to help you in your initiation, I have to go through mine every Takže day. na to, aby som vám mohol pomôcť vo vašej iniciácii, musím stáť na tom prahu a zmeniť seba samého. I forgot your name, we never met before. What's your name? Poviete nám vaše meno? Martina. Martina, whom I never met before. If I will be there with Martina, trying to help her to cross the threshold, I will have to discover my inner Martina in order to be relevant to you. I'm not Martina. I have to cross the threshold to be relevant to you. Aby som ja vám bol relevantný, tak keď by sme spolu išli do sedenia, tak ja musím objaviť v sebe vás. Musím objaviť v sebe Martinu. Then I'm not limited to my experience. I can go beyond that. But I have to find it in me. So we are the ones who are prepared to cross our thresholds in order to be able to encourage people to cross the threshold. So this profession is not for everybody. My sme pripravení prekročiť svoj vnútorný prach, aby sme mohli pomôcť prekročiť vám váš prach. Tak táto profesia nie je pre všetkých. But I think the need for it will increase. We need friends on the threshold. Potrebujeme priateľov na prahu. Last comment, and then there's a break. I said to my students before, one night recently I was on top of a mountain with a group of men around the fire dealing with the thresholds. Jeden večer som bol na vrchole hory
s skupinou mužov pri ohni a venovali sme sa prekračovaniu práv. And the topic of understanding women came up. This was the men's group. A prišla téma, ako rozumieť ženám. And we were all married men on that mountain. Všetci sme boli ženatí muži. All of us committed to our families. Všetci sme mali záväzok voči svojim rodinám. But I asked them, if all our wives would be here next to us now, on the other side of the fire, and I would ask them, how many of you feel that your husband understands you? How many of you women will raise your hand? Tak som sa spýtal, že keby tu boli prítomné vaše manželky a keby som sa ich spýtal, koľko vašich mužov, manželov vám rozumie, koľké z nich by zdvihli ruku. And I asked the men, what do you think? Will they raise a hand? Will your wife say he understands me? Spýtal som sa tých mužov, zdvihli by vaše manželky ruky? Cítili by, že im manželia rozumejú? None of them thought the wife will say she feels that her husband understands her. None of them. Nikto z nich si nemyslel, že ich manželky by sa cítili porozumené. One of them turned around and looked in the other direction and said, I cannot even face it. No, she doesn't feel. I understand her. Jeden sa dokonca otočil chrbtom, povedal, že ja sa na to ani nemôžem pozerať. Myslím si, že moja žena sa naozaj necíti porozumená. And I said, I think she will say sometimes she understands me. A ja som povedal, že moja manželka by sa možno cítila, že niekedy jej rozumiem. Was it a true representation of you? Of course. Yeah. That's my wife. So I said to them, there's a threshold for each one of you to cross, to become the man that understands your wife. Takže som povedal, že teda pred každým z vás je prach, ktorý potrebujete prekročiť. A ten prach je stať sa mužom, ktorý rozumie svojej žene. And they gave me an opportunity to show them something about the threshold they have to cross to understand the wives. And this is what they took home with them. I represented the guardian. Ja som pre nich reprezentoval toho strážcu prahu a tento prach si zobrali so sebou domov. So, that's what I can say tonight about thresholds. We'll send you for a break. 15 minutes. When you come back, maybe you will have some requests of what you want to do about it or further discussions. And as I said, I can tell you a little bit more about the guardian, a little bit more about the angel, a little bit more about the double, and nothing about the higher being, because that is for you to tell me. Takže po 15 minútach po prestávke sa stretneme znovu. Môžete mať nejakú požiadavku, môžeme spolu niečo v tom prekračovaní prahu urobiť prakticky. Keď nie, tak môžeme ešte niečo rozprávať o tom strážcovi, o dvojníkovi, o anielovi a nepoviem vám vôbec nič o vašej vyššej bytosti. And I'm happy to demonstrate some threshold processes to anybody who would want to. Takže ktokoľvek by chcel, či už online alebo v miestnosti, môžeme demonstrovať, ako vieme pomôcť prekročiť prach. Our esoteric teaching is not something to believe in. It is something to do. Naše ezoterické učenie nie je niečo, v čo máme veriť, je to niečo, čo môžeme robiť. Stretneme sa. Have a break, see you in 15 minutes. O 15 minút.